Okay, Assalamualaikum and good morning semua. Good morning, Morning, Miss. Miss. Morning, Miss. Morning, Miss. Okay, so today we are going to continue to the next subtopic, to the next agenda for this subtopic. We're still in the same subtopic. Okay, so before we continue, okay, let's recap what we learned yesterday. Okay, so yesterday we learned about pure circuit. So pure circuit is when we have only one component connected to an AC power supply. So we have resistor connected to AC, capacitor, and inductor. So for resistor, for each of these pure circuit, okay, we know we learn about the phasor diagram. Di mana phasor diagram is just to see the relationship between the current and the voltage. And for capacitor and inductor, here we learn about the reactance in that component. So reactance untuk capacitor ataupun kita gunakan simbol X and then gunakan subscript C, it will be equal to 1/2 pi C or 1/omega C. And for inductor, it will be equal to 2 pi FL. Okay, so today we are going to look at the mixed circuit. Mixed circuit maksudnya we have all of the three components in one circuit. Okay, so we call that RCL basic circuit. So we have the AC power supply connected to inductor, resistor, and capacitor, and they are all connected in series. So when we have a capacitor, when we have an AC power supply connected in series with all of the component, so the current flowing through each of the component will be the same. So current yang lalu inductor ni akan sama dengan resistor, akan sama dengan capacitor. So current will be the same, but apa yang berbeza adalah voltage across each of the component. It will not be the same. Okay, so yesterday we looked at the relationship between the voltage and the current for each of the pure circuit. Okay, so untuk mixed circuit, okay, kita pun perlu lukis phasor diagram juga untuk menunjukkan the relationship between the voltage and the current. Okay, so Miss cakap tadi, the current across the circuit, sebab dia adalah series, akan sama. So current akan sentiasa sama. So kita punya phasor diagram yang 3 tadi di sini, kita mau gabungkan dia. Okay, apabila kita mau gabung, because kita sudah 3 komponen dalam satu circuit kan, now we want to gabung menjadi satu phasor diagram. So macam mana kita mau gabung menjadi satu phasor diagram? Okay, kita tengok dahulu untuk resistor. Okay, untuk resistor, current dan voltage adalah direction yang sama. Maksudnya mereka adalah in phase. Okay, kedua-duanya in phase. Okay, so kita start daripada resistor dahulu. So we have current. And the voltage in phase. So dekat sini kita akan label sebagai VR because this is the voltage across the resistor. Okay, kita lukis macam ni because current and voltage for the resistor is are in phase. Okay, next one. Kita tengok dekat sini for pure capacitor. Untuk pure capacitor, okay, as you can see here, the angle between the voltage and the current adalah 90 degree. But here, current leads voltage. Maksudnya current akan mendahului voltage. Okay, maksudnya voltage ni dia tertinggal di belakang lah untuk capacitor. So macam mana kita masukkan dalam phasor diagram untuk mixed circuit. Okay, tadi kita ada current di sini kan. Dia berbeza yang untuk phasor diagram untuk pure circuit, pure capacitor dia macam ni. Current yang mendahului voltage. But now kita punya current dekat sini. Kita tidak mau ubah. We want to make sure that current stays at the same place here. So now,
disebabkan angle between that is 90 degrees, so kita boleh letak the voltage across the capacitor dekat bawah, because mereka punya angle dekat sini pun still 90 degree. So daripada sini samalah juga basically. Current ni still mendahului voltage across the capacitor. That's why kita lukis the voltage across C di bawah. Okay, so that one for capacitor. Now untuk inductor pula, the angle between them is still 90 degree, but now voltage leads current. So voltage yang mendahului current. So apabila voltage mendahului current, so kita boleh lukis the voltage across the inductor dekat atas. Dia still 90 degree, the angle between them. So this will be the phasor diagram untuk mixed circuit apabila kita ada ketiga-tiga komponen. So tidak susah juga mau lukis benda ni. Kamu just, dia memang macam ni lah. Dia memang always macam ni. Voltage across the resistor and current in phase. And then voltage across capacitor and current, dia akan lagging behind. So current mendahului di dalam capacitor, tetapi di dalam inductor, voltage yang mendahului. So always remember untuk alternating current, phasor diagram dia akan sentiasa pusing anti-clockwise. Okay, macam itulah kita tengok macam mana, siapa yang mendahului siapa. So dia always anti-clockwise. Okay, phasor diagram dekat sini, Miss lukis ada bulat. Actually just untuk tunjuk the motion. So sorry, I forgot to label. Sepatutnya motion dia macam ni lah. Tapi untuk lukis tidak perlu pun lukis bulat ni. Okay, kamu lukis garis macam ni je pun, tu kita sudah cakap it is a phasor diagram. You don't have to lukis yang bulat-bulat ni. That's why dekat sini mesti tidak lukis. So dia adalah benda yang sama juga, phasor diagram untuk mixed circuit, RCL circuit. So this is the phasor diagram in terms of V. Okay. So now kita akan dapat satu vektor di sini, di mana vektor ni represent the total voltage. So this vector can either be here ataupun di sini. Okay, depends kepada value of the voltage. Nanti kita akan tengok macam mana mau bezakan, adakah kita punya vektor dekat atas ataupun di bawah. And then the angle between the total voltage with the current here, angle dekat sini kita panggil sebagai phase angle. Okay, so how do we find this total voltage? Kita akan gunakan this formula here. Kita tahu formula untuk Pythagoras theorem kan dia macam ni. V square will be equal to Vx square plus Vy square. So X kita ada satu saja, which is VR. So kita ada VR square. And then dekat Y kita ada dua. Ada VL dan VC. So VL ni dekat atas dia positif. So VL minus VC square. Kita akan dapat V total. So that's why kita akan gunakan this formula to find the total voltage here. So basically total voltage ni adalah the VRMS. VRMS ni adalah total voltage. Benda yang sama. Okay, that one is for voltage. Jelas so far? Ada soalan? Jelas so far, Miss. Okay, Miss. Okay, so sekarang ni kita mau tengok in terms of impedance pula. So impedance malam Miss sudah mention, impedance is the total resistance in a circuit. Okay, sekarang ni circuit kita ada 3 komponen. Dan setiap komponen ni, okay, setiap komponen ni dia ada, this one will akan ada resistance, this one akan ada reactance, this one akan ada reactance juga. So semuanya dalam unit ohm. So apabila kita mau cari impedance, kita tidak boleh just totalkan
tambah semua ni, tidak boleh. Sebab we have in terms of phasor diagram, there is an angle there. Okay, ada angle between them. So apabila ada angle between them, the formula to find the impedance will be like this. Basically, sama form dengan voltage. Kenapa sama? Okay, sebab apabila kita lukis phasor diagram, so phasor diagram yang pertama adalah in terms of voltage dan current. So kalau kita lukis phasor diagram in terms of impedance, so now in terms of impedance and current, benda yang sama, kita just ubah label di sini. So voltage ni, total voltage will be equal to the impedance. So the voltage across the resistor, dekat sini kita akan ubah kepada resistance. And then dekat bawah ni adalah voltage across capacitor. So kita ubah kepada capacitive reactance. So reactance across the capacitor. And then the voltage across inductor dekat atas, just ubah label kepada inductive reactance. Okay, so the vector here will be the impedance and the phase angle. It is the same thing. Okay, benda yang sama. Apabila kita mau lukis phasor diagram, ada dua bentuk, in terms of voltage ataupun in terms of impedance. So mana-mana diterima unless soalan dia state, okay, you have to draw a phasor diagram in terms of impedance ataupun dia betul-betul dia state in terms of voltage. So samalah juga macam yang tadi. In order to find the impedance, okay, kita kena squarekan the resistance, and then XL akan tolak dengan XC, and then squarekan. So dia adalah in the same form. Just kita ubah saja dekat sini. Okay, formula untuk impedance and voltage. And then the phase angle. Okay, phase angle pun ada dua form di mana kita boleh cari in terms of voltage and then in terms of reactance. So kalau in terms of voltage, VL minus VC divided by VR. In terms of reactance, XL minus XC divided by R. So ni memang formula yang tetap. Kamu tidak boleh ubah VC tolak VL, tidak. Okay, dia memang VL tolak VC. So basically this one you just masukkanlah disebabkan current across the capacitor, across the resistor and across the inductor is the same. So kita boleh just cancel out that value. Sebab value dia adalah sama for the whole circuit. Okay, so this one is when we want to find the impedance and the total voltage apabila kita ada tiga komponen sekali. Okay, komponen untuk AC, dia boleh jadi kita ada dua komponen saja, yang ni tiada. Dan boleh jadi kita capacitor tiada, kita ada dua komponen saja. Okay, so kalau either of these tiada, kita masih gunakan the same phasor diagram, the same impedance, total impedance and the same total voltage. Okay, contohlah kita tiada capacitor. So capacitor sini Miss padamlah. So dekat sini, okay. Kita buang ni. Capacitor kita ada dua ni saja. So kita punya phasor diagram will be the same. Tapi kita akan buang that part for capacitor. So capacitor kita di bawah kan. So you just padamlah this one. So kamu hanya ada, where's the, so kita hanya ada macam ni saja, the phasor diagram. Kita hanya ada VL, VR and total voltage. Because now we don't have the capacitor. Kita just buang je yang di bawah. Sama juga untuk in terms of impedance, you just buang yang dekat bawah ni. So tinggal this one. Okay. So kalau kita buang inductor kita tiada. Maksudnya sekarang ni, this one kita akan buang. So kita hanya ada VC dekat bawah. So kalau ada VC dekat bawah, obviously this one will be dekat bawah lah, the vector.
This is total voltage and this will be the phase angle. Sama juga untuk this one. Kita ada XC and then XL kita tiada sebab tiada component tu dalam circuit. And then you will have the impedance dekat bawah. Okay, so you just hafal the phasor diagram untuk ketiga-tiga circuit. No, bukan untuk ketiga-tiga circuit. Phasor diagram untuk mixed circuit di mana kita ada ketiga-tiga komponen. So, salah satu tiada kita just buang sahaja. All of that. Paksi yang tiada tu kita buang je lah. Okay, so sama juga untuk cari impedance, untuk cari voltage. Kalau tiada inductor maksudnya dekat sini tiada. So, in the end kita hanya ada Z is equal to the square root of R square and then XC square. Sebab benda ni dia maksudnya dia tiada kan, dia kosong lah. So untuk voltage pun this one kita akan buang. So we just left with this formula. Sama juga untuk cari phase angle. Kalau tiada inductor, so kita punya formula hanya VC divided by VR. This one pun sama, XC divided by R. Okay. So if we want to find the voltage across each of these component, VL, VR, VC, sebab mereka tidak sama kan? Yang sama hanya the current flow. So if we want to find the voltage across each component, we just use the Ohm's law. So if we want to find VC, voltage across capacitor, so kita akan gunakan value I sama untuk semua komponen, and then darab dengan XC, reactance untuk capacitor sahaja. Begitu juga untuk inductor, darab dengan reactance untuk inductor, and then untuk voltage, untuk resistor, darab dengan resistance. So this one for each of the component. Voltage across component sahaja. If we want to find the total voltage, so total voltage tadi adalah sama dengan VRMS kan? So kita kena darab dengan impedance, di mana impedance adalah total resistance di dalam circuit. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, so this one yang Miss sudah explain tadi lah, benda yang sama je. Apabila kita ada circuit resistor dan capacitor, kita panggil dia RC circuit. Resistor dan inductor, RL circuit. So dia punya pairs adalah resistor dengan capacitor ataupun resistor dengan inductor sahaja. Dia tidak boleh inductor dan capacitor. Okay, that one is not in your syllabus. Ada dua ni saja, the pairs, and last sekali adalah tiga lah. So this is just the summary of what I just explained, benda yang sama. Phasor diagram dia macam yang tadi Miss cakap, kalau tiada XL tu kan dekat atas, so kita buanglah, benda tu tiada. So kalau tiada XC yang dekat bawah, we just buang that one and then kita ada this one sahaja. Okay, so dekat sini, macam untuk yang mix circuit kan ada 3 komponen. Miss cakap tadi, boleh jadi vektor tu dekat atas, boleh jadi vektor tu dekat bawah. So macam mana kita mau tahu? First, kita kena, salah satu cara untuk tahu adalah kita kena kira angle. So kalau angle tu kita dapat negatif, obviously kita akan dapat dekat bawah lah. Okay, so untuk kira angle, dekat sini dia tiada modulus lah. So kalau kamu dapat negatif, memang negatif lah tu. So negatif tu maksudnya kamu punya angle dekat bawah. Macam mana mau dapat negatif? Negatif kita akan dapat apabila XC is larger than XL. So kalau XC larger than XL, obviously kita akan dapat negative value dekat situ. But if XC ataupun XL is larger than XC, kita punya angle will be positive. This one angle will be negative. So untuk kamu dapatkan kepastian, kita kiralah dekat sini adakah akan dapat positif ataupun negatif angle. Okay, ada soalan so far untuk mixed circuit? So far tiada, Miss.
Okay, kalau tiada, okay, let's proceed to the next one, which is resonance. Okay, so resonance by definition, it is when the frequency of the applied voltage is equal to the frequency of the RCL series circuit. Okay, so apabila resonance berlaku, bermaksud kita punya impedance is at minimum. So apabila impedance is at minimum, tadi kan impedance kita, this is the formula, right? So apabila dia at minimum, maksudnya XC akan sama dengan XL. So apabila value ni, kedua-dua value ni adalah sama, dia akan jadi kosong dekat sini. So our impedance will equal to the resistance. Bermaksud resonance happen. Kamu just ingat je, macam mana kita mau tahu resonance tu berlaku? Apabila impedance sama dengan resistance, iaitu value XC mesti sama dengan XL. So kalau value XC larger than XL or XC smaller than XL, tidak akan berlaku resonance. So apabila Z sama dengan R, kita boleh cakap they are in phase. So this will be the formula untuk cari frequency of the resonance, which is equal to 1/2 pi divided square root of LC, inductor times with capacitance. So you just hafal this formula here. And ni just graph yang menunjukkan bila berlakunya resonance. So berlakunya resonance tadi macam Miss cakap, XC mesti sama dengan XL. So kalau kita plot graph of reactance against frequency untuk inductor dengan capacitor. So untuk inductor XL is equal to 2 pi FL, right? So apabila frekuensi tinggi, XL pun akan tinggi. So dia adalah directly proportional. So kita akan dapat satu straight line untuk XL. Untuk capacitor pula, apabila frekuensi tinggi, XC akan decrease. So dia adalah inversely proportional. So kita akan dapat satu curve for XC here. So apabila kita plot in the same graph, akan ada satu point di mana they will meet each other. So when they meet each other dekat situ, meaning that the value of XL will be equal to the value of XC. Reactance akan sama. So apabila sama, that is what we call as resonance. Okay, itu je lah yang kamu perlu tahu untuk resonance. Okay, tidak perlu tahu in detail. You just have to know the graph. Okay, graph sangat penting juga ya. Sebab dia adalah masuk dalam kamu punya learning outcome. So you need to be able to discuss the graph. So graph ni, di mana titik pertemuan tu, dekat situlah kita boleh cakap we can find the value for the resonance frequency. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, kalau boleh, okay, kita tengok example. Let's see the example. Example semalam sampai 11. Okay, 12. What is example 12? Okay, example 12 untuk pure inductor juga. So that one kamu boleh buat. You can try it on your own. So kita masuk example 13. Okay, example 13 dekat sini we have a solenoid having an inductance 5 millihenry, a resistance of 2.5 ohm, and is connected to 12 volt. So kita ada inductance, and then kita ada resistance, and then the power supply, and also the frequency. So this one adalah mixed circuit, tetapi kita hanya ada dua komponen sahaja. So we have inductor, and also not capacitor.
and also resistor. So this is RL circuit. And then we are given the value of L, value of R. This one is VRMS, and this one is frequency. Okay, first question. Calculate the impedance. Okay, calculate the impedance. So impedance is equal to Z. So this one guna formula. Formula impedance kita tadi adalah sama dengan R square plus XL minus XC dan square. So dekat sini kita tiada XC. Bermaksud kita punya formula sekarang ni kita buanglah XC ni. So now kita hanya ada XL square saja. Okay. So R kita sudah ada because kita just guna value yang dibagi. But XL we don't have. So we need to find that XL first. So what is the formula for XL? Anyone? Okay, what is formula for XL? XL equals to 2 pi FL. XL is equal to 2 pi FL. So kita ada frequency and then kita juga ada inductor. You just masukkanlah that value 50 times with 5 millihenry. And then kamu akan dapat XL will be equal to 1.57. 1.57 ohm. Okay, so now just masukkan R square is 2.5 square plus 1.57 square. And then you will get the impedance will be equal to 2.95. 2.95 ohm. Semua dapat? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, so this one senang je kan? You just Dapat guna Miss. formula je. Okay, so next one. Calculate the RMS current in the circuit. So we want to find IRMS. Okay, so how do we find this one? Anyone boleh bagi a suggestion? Which formula can we use? Miss, boleh ke kalau guna Ohm's Law? Guna Ohm's law. So Ohm's law, if we have VRMS, RSM lah pula. RMS will be equal to IRMS. So dekat sini will be Z. Okay, so kita boleh gunakan this one. As long as if this one is total, this one pun will be total. So total kita adalah impedance. So VRMS tadi sama dengan 12 volt. This one adalah supply voltage. So dia adalah VRMS. This one 12 times with impedance. So sama dengan 4.07 ampere. 4.07 ampere. Okay, so this one cara yang paling senang lah untuk kamu kira the value for IRMS sebab kita sudah ada impedance. So kalau kita tiada impedance, so kita kena gunakan another formula for that. Okay, next one. We want to find the phase difference between the current and the voltage. So phase difference samalah juga dengan phase angle.
So we want to find what is the first angle. Keluarkan formula untuk first angle, which is XL minus XC divided by R. So XC kita tiada, kita boleh just potong that one. XL, tadi kita sudah kira 1.57 divided by the resistance. So the angle will be equal to 32.13 degree. 32.13 degree. 32.13. Okay, thank you. 32.13. Make sure semua dapat ya. This one is in degree. Okay, if you want to leave your answer, your angle in terms of radian pun boleh juga. Because we just want to find the phase difference. So tidak kisahlah dalam degree ataupun dalam radian. Kedua-duanya diterima. But usually kita gunakan degree sajalah. But if you want to leave it in radian, make sure. Okay, so kalau dalam radian you should get 0.56. Make sure kamu letak dekat tepi tu radian to indicate that is in radian. Kalau kamu tidak letak radian, then kamu letakkan dia macam ni kan. This one salah lah, walaupun bila tekan calculator kita dapat value ni kan. Tapi disebabkan kamu letak degree, so dia akan salah. If you want to leave your answer in terms of radian, just make sure you tulis radian dekat tepi. Okay, ada soalan so far? Ada soalan, Miss. So far, okay, Miss. Ada, Miss. Okay, so kalau tiada soalan, let's proceed to the next example. Okay, so we have here a 1000 ohm resistor and a 2 microfarad capacitor are connected in series with an alternating voltage source of 12 volt and frequency 50 Hz. Okay, calculate the current flowing, the voltage across the capacitor, and the phase angle of the circuit. So this time we have resistor and capacitor connected in series. So this time kita ada capacitor and also resistor. So this is an RC circuit. And then we are given the value for the capacitor, resistor, and also frequency and voltage. Okay, first question. We want to find the current flowing. Okay, so current flowing ni dia merujuk kepada I RMS ataupun I not. Which one? Anyone? IRMS. IRMS. So the current flowing dekat sini merujuk kepada IRMS sebab apabila kita connect dengan voltage, voltage adalah voltage RMS. So obviously the current flowing in the circuit will be IRMS. So this is what we want. So how do we find this? Find the Z first. Find the Impedance. find the impedance first. Okay, because in order to find IRMS, kita gunakan Ohm's law. So this one kita sudah ada, which is 12 volt. And impedance kita belum ada. So we need to find that impedance first. So let's find the impedance, di mana impedance adalah sama dengan R square plus XC square. Okay, XC kena cari dahulu. XC will be equal to 1 over 2 pi F. F adalah sama dengan 50. And then C will be equal to 2 micro. So XC sama dengan
1.5915 exponent 3. 1.59 15. exponent 3. Exponent 3 ohm. Okay, and then masukkan the resistance 1000 plus 1.5915 exponent 3 square. Then kamu akan dapat impedance sama dengan 1.8796. 1.787 8796 exponent 3 ohm. Okay, 1.8796 exponent 3. So, masukkan dekat sini. And then you will get the IRMS will be equal to 6.38 exponent negative 3 ampere. 6.38 exponent negative 3 ampere. Okay. Semua dapat? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Alright, so next one. Calculate the voltage across the capacitor. Okay, now we want to find voltage across capacitor only. Dekat sini saja. So, soalan B, we want to find VC. So, how do we find this voltage? Anyone boleh bagi suggestion how to find the voltage across the capacitor? Anyone? Miss, Ya. kalau guna VC equals to IXC boleh ke? VC is equal to IXC. Okay, boleh guna this one. Because you want to find the voltage across capacitor only. So, across the capacitor, kita kena gunakan XC dekat belakang instead of Z. Sebab kalau Z dia adalah voltage across the circuit. So, I akan sama because the current flowing through the capacitor and through the resistor will be the same. So, this one, I yang tadi kita kira, this one, the current flowing. And then, darab dengan XC, 1.5915 exponent 3. So, VC will be equal to 10.15. 10.15 volt. Okay, semua dapat kan? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, so last one here, we want to calculate the phase angle of the circuit. Soalan C, phase angle. Okay, guna formula saja di mana phase angle adalah sama dengan XC divided by R. So, you masukkan XC divided by the resistance, which is 1000. And then angle akan sama dengan
57.86 degree. 57.86 degree. Okay, any questions so far? So far, okay, Miss. Jelas, Miss. Okay, Miss. Okay, so this one basically lebih kurang macam yang So far, tiada, Miss. example 13 tadi kan, di mana soalan dia pattern dia lebih kurang sama. Dia either cari impedance ataupun cari the current flowing, and then the voltage, maybe dia akan tanya voltage across the resistance ataupun across the capacitor ataupun across the inductor, and then phase angle. So pattern soalan ni dia memang tanya benda yang sama sahaja. Okay, untuk AC circuit ni. Okay, so this one kita sudah tengok RC dan RL. Okay, next example. Kita akan tengok calculation untuk ketiga-tiga component. So RCL circuit here. Okay, so here figure 1 shows an AC source given the equation, the expression, connected to a 65 millihenry inductor, AC emitter at 10 ohm resistor and 35 microfarad capacitor. Okay, so we have an AC voltage, given the expression for the AC voltage, then capacitor 35 microfarad, the resistance 10 ohm, and inductor 65 millihenry. Okay, calculate the impedance of the circuit. Okay, see dia akan tanya soalan yang sama je. Find the impedance, or find the voltage, or find the current. Okay, so this one, find the impedance. So keluarkan saja formula untuk impedance. R square, since this one kita ada ketiga-tiga komponen. So kita kena cari XL dan XC dahulu. So let's find this one first. So XL sama dengan 2 pi FL. Okay, so from here, we are not given the frequency. Okay, daripada maklumat yang dekat atas ni, tiada frekuensi kan? So macam mana cari frekuensi ni? Ada omega. Yeah. Ada omega. 120 pi. 120 pi. Okay, so daripada expression ni, kita tahu this will be the V naught. Value ni adalah V naught. Value ni adalah omega. So daripada sini, you just terus masuklah sebab 2 pi F adalah sama dengan omega. So you just masukkan 120 pi times with the inductance. 65 exponent negative 3. Okay, will be equal to 24.5 ohm. 24.5 ohm. Okay, next one XC. XC adalah sama dengan 1 over omega C. Since kita ada maklumat in terms of omega, so masukkan 120 pi times with capacitance 35 micro. Yes, negative 6. So XC will be equal to 75.79. 75.79 ohm. Okay, so now kita sudah ada XL dan XC, boleh masukkan dalam ni to find the impedance.
impedance will be equal to 52.26. 52.26 ohm. Okay, semua dapat kan? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, soalan macam ni senang je. It's very straightforward. Basically untuk AC kebanyakan memang soalan dia sangatlah straightforward. Tapi dia banyaklah benda yang kamu kena calculate dalam satu soalan. Okay, so this one, okay, dia tanya dekat sini, is this circuit in resonance? Justify your answer. So, macam mana tadi Miss explain, how do you know if the circuit is in resonance or not? Value apa yang kita akan tengok? XC equals to XL. Okay, so dia punya untuk kita tahu resonance ataupun tidak, XL mesti sama dengan XC. Okay, so kita tengok value dekat sini, value tidak sama kan? So XC is bigger than XL. So from here you can say that the circuit is not in resonance. So macam mana kamu justify your answer? You just say lah because XC is not equal to XL. Okay, macam ni pun sudah cukup lah untuk justify the answer. If you want to do more pun boleh, you just kira lah the phase angle between them. Berapa? Okay, not phase angle, the power factor actually. You need to calculate the power factor. So power factor mesti sama dengan 1. Barulah kita cakap dia resonance. Actually power factor ni dalam subtopik yang seterusnya. So this one kita abaikan dahulu. You just tulis je lah XC is not equal to XL. So that's why the circuit is not in resonance. Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, kalau boleh. Okay, let's proceed to the next example. Example 16 here. Okay, so soalan yang circuit yang sama. Kita ada mixed circuit, RCL circuit. So we are given here a resistor, a capacitor, and inductor are connected in series with an alternating voltage V. The voltage across 3 components are shown in the circuit. Okay, so we are given here 5 volt, 4 volt, 8 volt. Ini adalah voltage across each of the component. Okay, first draw a phasor diagram to show the indicated voltage. Okay, so dia minta dekat sini phasor diagram to show the indicated voltage. So tadi Miss explain phasor diagram kita ada in terms of voltage, in terms of impedance. So dekat sini dia minta spesifik adalah in terms of voltage. So kamu kena label the voltage instead of the impedance ya for this one. Okay, so how do we draw the phasor diagram? Phasor diagram. So macam yang Miss explain tadi, we start with the current. So current will be in phase with the voltage across the resistor. The current akan in phase dengan voltage across the resistor. And then kita akan ada 2 value di paksi Y. Di mana dekat atas adalah VL, di bawah adalah VC. Okay, dekat atas adalah VL, dekat bawah adalah VC. Dia mesti always macam ni. Dia tidak boleh VC di atas, VL di bawah. Okay, this is the phasor diagram. Okay. So dalam phasor diagram kita kena lukis juga the total voltage. But now kita tidak tahu, actually kita tahu. Because in order to find out whether the vector dekat atas ataupun dekat bawah, macam mana Miss cakap tadi? How do we know kalau angle dia positif ataupun negatif?
which value we can see to determine this one. Anyone ada idea? XC and VL XL that- value. XL dan XC, right? Okay, in order to determine whether our vector dekat atas atau dekat bawah, kita tengok XL ataupun XC. XL dan XC. Okay, but right now, we don't have that XL dan XC. So, kalau kita ada value untuk XL dan XC, kita boleh tengok value untuk VL dan VC. Kita boleh compare kedua-duanya. Okay, daripada sini kita tahu, okay, kita sudah dibagikan VR adalah sama dengan 4 volt, VC is 8 volt, and then VL is 5 volt. So from here, VC is larger than VL. So kalau VC larger than VL, adakah kita punya angle positif atau negatif? Negative. Okay, it will be negative, right? Because from our formula tangent to find the first angle, if the VC is larger than VL, obviously kita akan dapat negatif di sini. So kalau negatif, the total voltage here akan jadi dekat bawah. So this will be the phasor diagram. Phasor diagram kena lukis juga vektor untuk total voltage. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so this one, since VC is larger than VL, this one will be negative. Okay, next one, calculate the voltage of the supply and the phase difference between current and voltage. Okay, so we want to find the supply voltage. Supply voltage, maksudnya the total voltage lah di sini. So in order to find the total voltage, keluarkan formula, which is VR square plus VL minus VC square, and then square root. So semua value kita sudah dibagi, you just masukkan sahaja. VL will be equal to 5 minus 8. So the total voltage here will be equal to 5. 5 volt. Okay, so last one, calculate the phase difference between current and voltage. So phase difference kita gunakan this one. Masukkan saja dekat sini. VL tadi berapa? 5 tolak 8 divided by 4. So angle will be equal to, should get negative 36.87 degree. 36.87 degree. Okay, semua dapat? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, ada soalan so far untuk RCL circuit? Ya dan, Miss. Okay, kalau Okay, tidak Miss. soalan, so far untuk chapter ni, kita gunakan formula je kan, you don't have to pening-pening kepala untuk fahamkan in detail sangat. Sebab what you learn here is just the very basic of the alternating circuit. Okay, so you just need to remember, kamu just ingat RCL circuit sahaja. Okay, di mana benda yang kamu perlu ingat first adalah the phasor diagram. So phasor diagram in terms of voltage and in terms of impedance. Benda yang sama, yang berbeza hanyalah, sorry, this one tadi ada VL. So benda yang berbeza hanyalah label di sini. So label, you just
Kalau dekat sini L, so labelnya XL, this one VC, this one XC, this one will be, sorry, this not Z, this one will be R. Dekat sini akan jadi Z. Okay, phasor diagram, benda yang pertama yang paling penting kamu kena tahu macam mana mau lukis. Actually, benda ni memang sangat senang sebenarnya. Kalau kamu hafal benda ni, okay, hafal untuk phasor diagram untuk mix circuit. So untuk pure circuit dan untuk mix yang dua komponen kamu sudah boleh buat. Sebab nanti kalau kita ada pure circuit saja, contohlah pure untuk resistor. So benda ni semua tiada. Kita hanya ada this one sahaja. Okay, kalau kita ada pure circuit untuk inductor. Untuk inductor sahaja. So this one kita buang, this one semua buang. So kita hanya ada this phasor diagram for inductor. That's why Miss sarankan kamu hafal yang complete. So bila kita ada soalan untuk pure, kita just buang apa benda yang tiada. Okay, boleh? Untuk phasor diagram. I don't think it's that hard to remember this phasor diagram. Senang je kan mau ingat benda ni? Okay, after phasor diagram, benda yang kamu perlu ingat adalah the formula untuk impedance and voltage. Basically, they are in the same form. Just ubah benda ni semua. So, impedance. And then next one will be the phase angle. But I believe you are given this formula. I'm not really sure, but I think you are given this formula. You just need to know how to use this formula je lah. And then, if the question asks about the voltage across each component. So each component tengoklah. Kalau dekat capacitor dekat belakang akan jadi XC. Inductor dekat belakang akan jadi XL. Untuk resistance dekat belakang akan jadi the value for resistance. So kalau total bermaksud kita gunakan impedance. Okay, so this one is just the summary of for each of the RC circuit. Dalam kamu punya nota tu dia sangatlah panjang sebenarnya. Sebab dia tulis satu-satu in terms of RC dia bagi tahu phasor diagram and then equation. Lepas tu dia tunjuk juga the derivation. Okay, dalam kamu punya syllabus, you don't have to know how to derive this equation. Kamu just tahu guna equation je. Derivation tidak perlu tahu pun. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so kalau boleh, the next subtopic adalah 6.4, power and power factor. Actually, this one Miss sudah ada video. So, Miss hanya akan bagi video lah for this one. So that lebih senang untuk kamu rujuk semula berbanding dengan Google Meet. Okay, so video untuk 6.4 Miss akan bagi hari ni. Actually, this one untuk esok lah. Tapi Miss akan bagi awal lah, mana tahu kamu mau tengok awal kan. And there is only one example juga untuk 6.4. So maksudnya kita habiskan chapter 6 minggu ni and after cuti baru kita akan masuk the next chapter. Chapter 7 sudah. Okay, so make sure untuk chapter 6 kamu kena buat banyak latihan. Okay, chapter 6 ni kena biasakan banyak buat soalan saja. Dan soalan tutorial tu yang Miss sudah upload, tu soalan tu adalah lebih kurang macam soalan PSPM bentuk dia. Sebab soalan untuk chapter 6 dia adalah guided question. Okay, let's see the tutorial here. Okay, di mana guided question ni maksudnya dia akan bagi satu soalan, okay, satu situation, and then kita kena cari a few stuff. Di mana kalau kamu tidak dapat jawab soalan A, soalan B pun kamu tidak akan dapat jawab. That's what we call as guided. Sebab dekat sini, okay, as you can see here, soalan A dia minta reactance of capacitor and resistance. Lepas tu soalan B dia minta impedance. So kalau kita tidak dapat cari reactance, kita tidak akan dapat cari impedance. Sebab impedance adalah total kedua-dua ni. And then dia minta sini voltage of the source, which is VRMS sama dengan I RMS times with impedance, right? So kalau tidak dapat impedance, tidak juga akan dapat this value.
So dia punya soalan ni dia macam berkaitan. Tidak dapat jawab soalan A, soalan B tidak akan dapat jawab. Mostly soalan chapter 6 akan macam ni lah. But so far Miss tengok chapter 6 weightage dia tinggi tapi sangat senang untuk score. Sebab soalan dia tidaklah tricky macam chapter 5 I think. Should be okay for you to master this chapter. So untuk kamu, Miss rasa chapter 6 is the easiest chapter lah untuk SEM ni. Okay, so this one nanti kamu boleh try buat kamu punya soalan tutorial ni sebagai latihan. And then misalkan letak due date selepas cuti lah untuk chapter 6. Semasa cuti nanti try to catch up balik apa-apa benda yang kamu sudah tertinggal daripada chapter yang sebelum nikah ataupun untuk chapter 6. Okay, hopefully kamu boleh take time untuk try buat revision mana-mana yang tertinggal tu. Okay? Ada soalan? Tiada, Miss. Okay, so kalau tiada soalan, I guess I will end the class here. And then next class Miss just bagi video untuk 6.4 Tiada, saja. Miss. Okay, kalau tiada, I guess that's all for today. Okay, thank you.